ଡ୍ରାଇଭରଟିଏ ଯିଏ ଚଲେଇକି ଆଣୁଥିଲା ସିଏ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି, ଯେତିକି ଜଣା ପଡୁଛି ସେ ଡ୍ରାଇଭର ହିଁ ନଥିଲା, ଡ୍ରଙ୍କନ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ଥିଲା। ତେଣୁ ରାତି ଜର୍ଣ୍ଣିଂଟାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଥର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କଲା ପରେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମାନେ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ସଚେତନତା ପାଇଁ କରିଥିଲୁ, ଏସବୁ କରିଛୁ। ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମିଡିଆ ବି ଥ୍ରୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ଡେଫିନେଟଲି ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ। କୌଣସି ପିକନିକ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବା କୋଉ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ଏନି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ନ ବାହାରନ୍ତୁ, ସକାଳେ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। यार मुख्य कारण है सड़क दुर्घटना केबे गोटे दिन में कमे ना कि वर्षकर तमाम जदि परिश्रम कर परिवहन विभाग भी परिश्रम कर कमिब ना। यार मुख्य कारण हूँ आमर जो फाउंडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो जो आवश्यकता अच्छी जदि सेगुड़ा को जदि आम एंटायरली 32टा जिले में प्रांजल भाव में उपस्थापना नक कौन सी हिसाब से तार मेसेजटा पब्लिक पाखु जीवनी। एक आपड़ जोटा कहले ये भी किसी दिन भितर आप देखिए अनेक गुड़े दुर्घटना घटी। आप बांगिरी पोषी देखूँ गोटे ये यात्रा पार्टी 7-8 जन मरीगले, परवर्ती समय इंजोर हो गले। प्लस आपण ब्रह्मपुर आप देखूँ सहीटा भी है, आप कामाख्यानगर भी से भाया दुर्घटना ये है। किंतु कथा हूँ आज्ञा सबू जिनस गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर उपर निर्भर करे। रास्ता भल हो जापे, रास्ता चकाचक हो पारे, ता बाद स्पीडटा बढ़ी जाइए। जदि स्पीड बढ़ीगला सो न्याचुराली से किसी कंट्रोल किसी ना।